Ma'am, mga pangutana, gawa nga na, inood ba nga dili ka lang nakapagsinsing? Ay, ano mo, ninyo? Ay, kisa ang pinagino ninyo, anak. Wala kayo tanggal na ako. Kaya kamo pa na akong kapapagpili. Mr. Cubs, salamat sa pagkakamiling. Wala na lang yung kontrata. Sir? Man, wala na kayo renewal? Tungod sa imong sitwasyon, kana imong pagbuntis, dili kami gusto makaguba sa flow and sa klase o sa operation. Sir, tungod kay buntis ko? Kana agad yun? Yes, maternity leave process. Nagkabindus ka sa school. Sir, kana ka rason kay discrimination. Klaro kayo nga bawal na under 9710, Magna Carta of Women. Dili dapat simutan ng babae tungod kay nabuntis siya. Maria, sorry din kaayo ay policy daw mo, sir. Mga rin policy, dili na atas para sa kapamayan. Maria! Maria, okay lang ka? Kapalo mo ni, hindi ka naging kanila. Dami sila, oy. Kapalo mo na sila. Nagkasta sa kalaot. Oo, pero wala ko yung tingog dito. Pero mubarog ko. Matindog ko sa akong karapatan. Oh, na, unsa may problema? Bawa ko dito sa trabaho. Ngayong saan ko manin. Ayun, surrender. Teacher, mangga nga matinud-anon, nagandang responsibilidad. Ya, dili kay tungod kay buntis ka, mawala yung responsibilidad. Lisod love. Sakit kay lang di pag-ingon sa ako ah. Ayun ka pala ka, naway ikaw man ng mga abogado mamutapang kanimo. Kanato. Good morning, Mrs. Sandra. Ako rin si Atty. Santos. So, Mrs. Sandra, kapag hati lang yung problema, so, iligal din tayo ginanisuhan sa eko sa pagkakasama. Mo gani, ma'am. Tungod kay buntis ko, nilato na din ilang gibuhat sa kuha. Sakto ka. Under sa RA 9710, dili pwede i-deny ang employment kay buntis ka. So, sa kaso sa Union School International versus Dagdag, ang Supreme Court umingon, pregnancy is not valid ground. So, gusto kayo ang mukhang kaso ni Sis Dagdag. So, na may chance mo. Dili lang kay chance. Legal kayo yung kaso. So, sundan natin sa imuhang complaint. Gihatagan ni Atty. Santos si Ms. Dagdag og kopya sa Republic Act 9710 o Magna Carta for Women. Sa dihang gibasa niya, gipasok niya ang tanong detalye sa batas ug nagtuon sa mga bahin nga may kalabutan sa iyang sitwasyon. Sa dihang natapos na niya, nasabtan niya nga aduna siya lig-on nga pundasyon alang sa iyang kaso. Tungod niini, nakahukom siya nga pirmahan ang mga papeles kay kumbinsido siya nga dako ang iyang tsansa modaog sa kaso. Your Honor, isa na din ang makapunto na nila. Ilang i-deny ang renewal ni Mrs. Dagdag tungod kay buntis siya. So that is already discrimination, Your Honor. Wala may nag-discriminate. Makita naman din. So, maternity leave, makapagpili sa operation. Sir, ang babae piling problema, ang babae piling inconvenience. Lalo kayo ang balaod, ang buntis dapat piling itulong sa ilang mga trabaho. Ang katungod sa kababayen-an dili espesyal nga regalo kinahanglan respetuhon.
ug kung adunay mohilabot ang balaod ug ang hustisya mobarog uban kanila. Si Miss Dagdag midaog sa kaso, hinungdan nga napugos ang pagsuspende sa eskwelahan nga nagpabaya sa ilang katungod. Ma'am, kabalo may kasakto ka. Salamat yung surrenders. Ma'am, proud kay mo, dilitan ang teacher mo barog sa ina na nalaka. Dili lang niya akong kagaugan mga anak. Kagaugan sa tanang babay, hindi sila pwede tungkol na kaya hindi sila. Maria, grabe ka. Ikaw na Jud. Nakabarog ka para sa tanan namong mga kababaihan. Maria, pasayang ang isang mga sa'yo. Walay problema, ang importante karon nakaputangon sa isang. Akong partner, dili na teacher. Warrior food. Para sa inyong tanan, muni ang tinuod na strength of woman. Maldita sad. Ilalom sa Republic Act 9710, ang tanang kababayenan adunay katungod sa patas nga pagtratar. Sa kaso nga Union School International versus Dagdag, giingon sa Korte Suprema, ang pagbuntis dili basihan sa pagkawala sa trabaho. Ang hustisya para sa babae dili ihatag, ipaninguha. Let me ask you a question. Have you ever felt like just because you are a woman, you had to hold yourself back from something you really wanted to do? Maybe someone told you, that's not for girls. Or maybe you felt judged before you even had the chance to prove yourself. Well, here in the Philippines, there's a law meant to make sure that women never have to accept that kind of treatment again. It's called Republic Act 9710, better known as the Magna Carta of Women, passed in 2009 under former President Gloria Macapagal Arroyo. This law represents more than just ink on paper. It is the country's official promise, a national commitment to put gender equality at the center of our policies, our institution, and our everyday lives. It tells every woman in the Philippines, you matter, you have rights, and the government is required to protect them. The Magna Carta of Women covers nearly every aspect of women's life, from safety and health to education, work, and even how women are portrayed in media. But most importantly, it makes the government accountable. This law says that every woman shall be able to live a life that is safe, dignified, and empowered, free from discrimination or abuse. Now, what exactly does RA 9710 do? Let's break down the major protections and benefits in this law and how they change the lives of Filipino women every single day. Because RA 9710 is not just a concept, it affects real people, real stories, and real situation. Let's start with the workplace. One of the places where discrimination often happens. RA 9710 says no more discrimination at work. Women must receive equal pay for equal work. That means a female engineer, cashier, nurse, or teacher is doing the same job as a man. She deserves the same salary, full stop. The law also protects women from unfair treatment due to pregnancy. Employers are not allowed to fire women just because they are pregnant. And here's something many people don't know. Women who undergo gynecological surgeries like ovarian cyst removal, hysterectomy, or treatment for endometriosis get 2 full months of paid leave. This means women no longer need to choose between their health and their job. The law makes sure they are protected, respected, and able to recover without financial stress. Now, let's move on to education. The Magna Carta of Women guarantees that girls have the right to free, equality education. No girl should be kept at home simply to do chores. No student should be discriminated against because of pregnancy, appearance, or gender rules. It also protects young women who get pregnant. Schools are not allowed to expel, suspend, or refuse to hire pregnant students or teachers. On top of that, the law encourages women to pursue fields where they are usually underrepresented, like science, technology, engineering, and math. The law also guarantees equal property and land rights for women. They can own land, inherit property, and manage business assets without discrimination. In short, RA 9710 transformed gender equality from a dream into a guaranteed legal right.